بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ PIA کی اسلام آباد سے ٹورانٹو جانے والی پرواز میں فنی خرابی، پرواز PK7881 کا رخ کراچی کی طرف موڑ دیا گیا۔ ترجمان PIA عبداللہ خان نے کہا کہ جہاز میں فنی خرابی معمولی نوعیت کی ہے، مگر کپتان نے طویل پرواز جاری رکھنے اور بحر اوقیانوس پر پرواز کرنے سے واپسی کو ترجیح دی۔ جہاز کو کراچی لانے کا فیصلہ انجینئرنگ بیس پر بہتر انتظامات اور پرزہ جات کی دستیابی کے باعث کیا گیا۔ کراچی میں پرواز کے استقبال کے لیے تمام اقدامات مکمل، مسافروں کو ایئرپورٹ ہوٹل میں قیام کرایا جائے گا۔ نادرا کے ادارے NTL اور NRTC کا کارنامہ، جدید ترین آل اندرون ملک تیار کر لی۔ نادرا حکام کے مطابق کٹ کی نمائش آئندہ ہفتے کیپ ٹاؤن میں ہونے والے ID4D افریقہ کانفرنس میں کی جائے گی۔ نادرا حکام کے مطابق ہائی ریزولوشن کیمرہ، آنکھ کی پتلی، انگلیوں کے نشانات اور چہرے کی پہچان سمیت بایومیٹرک تصدیق کی تمام سہولیات ایک کٹ میں دستیاب ہیں۔ ڈیجیٹل شناختی کٹ میں بیٹری کے ساتھ GPS، موبائل اور وائی فائی جیسی خصوصیات بھی شامل ہیں۔ یہ کٹ قومی شناختی پروگرامز، ووٹر رجسٹریشن اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ ڈیجیٹل شناختی کٹ جلد نادرا سینٹرز پر فراہم کی جائے گی۔ گورنر سندھ نے پیر کے روز سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس 20 مئی کو دوپہر 2 بجے ہوگا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی کا اجلاس 1 ہفتے سے 10 روز تک جاری رہے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے اجلاس طلب کیا ہے پیر کے روز سندھ اسمبلی کا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس 20 مئی کو دوپہر 2 بجے ہوگا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی کا اجلاس 1 ہفتے سے 10 روز تک جاری رہے گا۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، شہریوں کا میٹر ڈاؤن، لائنز ایریا جٹ لائن کے مکینوں کا شہاب الدین مارکیٹ پر احتجاج کے باعث شاہراہ کے دونوں ٹریفک کے لیے بند ہو گئے۔ مزید جان لیتے ہیں سید نعمان گل سے، بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، میں اس وقت شہاب الدین مارکیٹ پر موجود ہوں اور لائنز ایریا اور جٹ لائن کے جو مکین ہیں وہ اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور کوئی تقریباً 4 گھنٹوں سے یہاں پر موجود ہیں اور احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہماری بجلی بحال نہیں ہوتی تب تک ہم ان سڑکوں پر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس وقت شہاب الدین مارکیٹ کے باہر جو شاہراہ ہے وہاں پر اس کے دونوں ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ میرے کیمرہ مین کاشف علی آپ کو میرے وہاں پر دکھا سکیں تو یہ اس وقت شاہراہ ہے اور شاہراہ کے دونوں ٹریک بند ہیں، اور اس وقت جو مکین ہے، علاقہ مکین، وہ اس وقت سڑکوں پر موجود ہے، سڑکوں پر بیٹھ گئے ہیں۔ خواتین یہاں پر موجود ہیں جو کہ اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بھی لگا رہی ہیں۔ کچھ خواتین ان میں بیمار بھی ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہمیں بتائیے گا ذرا آپ کو کیا مرض لاحق ہے اور آپ لوگ کیوں نکلے ہیں باہر؟ بیٹا دل کے مریض ہے، اسٹینٹ ڈلے ہوئے، شوگر کے مریض ہے، 4-5 دن ہو گئے، 4 دن لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے گھروں میں، بتاؤ کیا کریں؟ باہر بیٹھ رہے تو مچھر کاٹ رہے، بیمار ہے، اور بل اتنے آ رہے ہیں۔ جو میرے گھر میں 3 بیٹے ہیں، اس کے باپ کو فالج کا اٹیک ہوا، میں خود دل کی مریض ہوئی ہے، سب سے بڑی بیٹی ہے اس کی، ہے کمانے والے نہیں ہے، 6-6 ہزار 7-7 ہزار کا بل کہاں سے بھریں گے ہم؟ دوائیں لیں، بل بھریں، بچوں کو پڑھائیں، روٹی کھائیں، کیا کھائیں؟ مہنگائی کتنی ہے یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی کہ لائنز ایریا کی لائٹ کھلوا دیں۔ اپنی طور پر اس احتجاج میں بچے بھی موجود ہیں جو کہ ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بیٹا ہمیں بتائیے گا آپ کیا کہیں گی، کیوں نکلی ہیں سڑکوں پر، کیوں آئی ہوئی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم۔ ہم لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے بالکل گھر میں بھی، اور جو لوگ بیمار ہیں، جو مریض ہیں، جن کو گردے واش ہو رہے ہیں، جن کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں، وہ بیچارے گرمی میں مر رہے ہیں اور ہمارے پیپرز ہو رہے ہیں۔ آپ کیا کہو گی؟ السلام علیکم سر، ہم لوگوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، ہم رات کو جاگ کے پڑھے یا صبح اسکول جائے، آئیز کے نیچے ڈارک سرکل ہو گئے۔ میری دادی اٹیک کی مریض ہے، ان کو ہم نے کورنگی بھیجا، وہ چل بھی نہیں سکتی ہے، تو اب آپ بتائیں نا ہم کیا کریں؟ کے الیکٹرک ہمارے ساتھ بہت برا کری۔ ہم یقینی طور پر اس وقت بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، اور لائنز ایریا اور جٹ لائن کے جو
मकीन हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं। कहना यही है कि जब तक लाइट बहाल नहीं की जाती, जब तक बिजली बहाल नहीं की जाती, तब तक सड़कों पर रहेंगे, तब तक ये शहाबुद्दीन मार्केट के बाहर जो शारा है उसे ब्लॉक रखा जाएगा। जबकि यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और इसके अलावा जो मकीन है उनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होंगे तब तक हम अपने एहतिजाज का दायरा जो है उसे यहाँ पर जारी रखेंगे। जी। कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा नरखों पर रोटी का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। चंद एक के अलावा किसी भी तंदूर पर 120 ग्राम रोटी 17 रुपए में ना मिल सकी। इस हवाले से अयाज राना की रिपोर्ट। सस्ती रोटी कराची वालों के लिए नायाब। शहर कायद में तंदूर मालकान 17 रुपए में रोटी फरोख्त करने को तैयार नहीं। जहां फरोख्त हो रही है वो 120 ग्राम का पेड़ा बनाकर फरोख्त कर रहे हैं, जो पकने के बाद 80 ग्राम की रोटी बन जाती है। ये तकरीबन 40 ग्राम सूख गई। अच्छा, अब ये पापड़ बन गई। ये खाने के मकसद वो नहीं। आप लोगों की जो रोटी की कीमत 17 रुपए है, वो पेड़े की कीमत 120 ग्राम है या रोटी की कीमत लगे? पेड़ा की गई। सस्ती रोटी ना मिलने पर शहरियों का भी रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं 17 रुपए वाली रोटी का वजन कम है, एक की जगह 2 रोटी लेनी पड़ जाती है। 30 रुपए की जो रोटी है वो 1 पाव की है, तो वो बंदा 2 लेता, अब 17 वाली 4 लेनी पड़ेगी, वही बात पड़ जाती है। बल्कि 4 रुपए ऊपर ही हो गए। या तो हुकूमत को पेड़ा बड़ा करवाना चाहिए 17 वाली का, 200 ग्राम कर दें। अब वो जो 17 रुपए वाली रोटी है वो मकसद है बूसी टुकड़े होते हैं, मकसद है वो सिर्फ वो रोटी लेके आदमी जो है कबूतर और चिड़ियों को डाल सकता है। शहरियों ने अपील की है 17 रुपए वाली रोटी के वजन में इजाफा करें, वरना ये 120 ग्राम वाली सस्ती रोटी का ड्रामा बंद करें। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। सूबाई मुशीर माहीगीरी ने माहीगीरों को लेबर का दर्जा दिलवाने के अज़्म का इजहार किया है। नजमी आलम ने कहा कि माहीगीरों को फ़िश फार्मिंग पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। झींगे की अफजाइश बढ़ाने के लिए माहीगीरों को तरबियत भी दी जाएगी। अहवाल आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ने माहीगीरों के मसाइल हल करने की ठान ली। सूबाई मुशीर माहीगीरी ने माहीगीरों को फिश फार्मिंग का मशवरा दे दिया। माहीगीरों के तरबियती प्रोग्राम से खिताब में नजमी आलम ने माहीगीरों को लेबर का दर्जा दिलवाने के अज़्म का भी इजहार किया। मुशीर माहीगीरी ने यह भी कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी समझ से बालातर है। मैं समझता हूँ कि जितना मेहनत का पैसा फिशरमैन कमाता है ना, कोई नहीं कमाता। वो अपनी जान रोज़ ख़तरे में डालता है, समंदर में जाता है, अपनी जान ख़तरे में डालता है वो। बाकी तो हम यहाँ करते हैं माई डोर्स ओपन में हर हालत में। और अभी हमारा एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, कल ही वो साइन हुआ है। उसमें एक्वाकल्चर की लैब्स हैं, एक्वाकल्चर की काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, और वो लैब्स हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। एक हॉक्सबे पे बड़ी बना रहे हैं जिसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होगी। एक्वाकल्चर के चेयरमैन सैयद कायम शाह ने बताया कि तरबियती प्रोग्राम में 50 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। हमारे 2021 से बल्कि 2020 से ये ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। तो फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इस वक्त तक 1500 बंदे ट्रेन किए हैं। उसमें केज कल्चर और श्रिम्प पे और ट्राउट पे। तो ये तो अभी जो हमारा 50 का पेज था, 50 स्टूडेंट का पेज निकला। इस तरह के तकरीबन 500 से 700 श्रिम्प पे सीखे। वफाकी हुकूमत के इदारे फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने झींगे की अफजाइश बढ़ाने के लिए सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीर नुमाइंदों के लिए 15 रोज़ा तरबियत का एहतमाम किया, जिसमें डॉक्टर शहनाज, सैयद कायम शाह, मोहम्मद इरफान ताज, डॉक्टर आसिम, डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो ने खिताब किया। तरबियती प्रोग्राम के शुरका में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन जहांगीर अली के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान ने अदालती हुक्म पर लब्बैक कह दिया। कहते हैं टाउन की हदूद में पहले ही 2 मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलत मौजूद है। जायज़ा ले रहे हैं, जहां ज़रूरत महसूस हुई अगले माली साल के बजट से वहां पब्लिक टॉयलेट्स बनाएंगे। 1.5 महीने से मैं और हमारे चेयरमैन साहब इसी बात में हम लोग कर रहे थे कि हम जो है टॉयलेट बनवाएं यहाँ पर। तो हम ये बात करते, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आप टॉयलेट बनाएं। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर दिया उन्होंने। अब इंशाअल्लाह मैंने चेयरमैन साहब से सुबह भी मेरी बात हुई इस टॉपिक पे, तो उन्होंने यही बोला कि हम कम से कम 20 अपने औरंगी टाउन के अंदर, जिसमें शारा कज़ाफ़ी हो गया, शारा औरंगी हो गया, जैसे हमारी मार्केट्स हो गई, अपना बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पर
हमारी आबादी, अगर आप आबादी में जाओ तो हमारी एक यूसी की आबादी है वो है 2.25 से 2 लाख। वोटर में तो आपको 1.5 लाख बनेंगे, तो बच्चे भी साथ में मिला के 2 लाख बता रहा हूँ। तो हमने अब फैसला ये किया है कि हर एक जैसे एक यूसी के अंदर कम से कम हम लोग को 5 बनेंगे टॉयलेट्स। एड्स जैसे महलिक मर्ज से आगाही का अज़्म। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हर साल 18 मई को मनाया जाता है। ये दिन HIV के बारे में बेदारी पैदा करने और वायरस के खिलाफ एक मौसर वैक्सीन की तैयारी को फ़रोग़ देने के लिए वक्फ है। मीर केरियो की रिपोर्ट। HIV एक खतरनाक वबा, इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इसकी अलामत से कैसे आगाही मिले। 18 मई इस अज़म को दोहराने का दिन। दुनिया भर में लाखों अफराद एड्स से वाबस्ता हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ 84 लाख अफराद HIV या एड्स से मुतासर हैं। दुनिया भर में तकरीबन हर 7 में से एक शख्स HIV से मुतासरा जिंदगी गुजार रहा है। सिविल अस्पताल कराची की चीफ विमेन मेडिकल अफसर और HIV ट्रीटमेंट प्रोग्राम की इंचार्ज डॉक्टर यास्मीन हैदर जलबानी कहती हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि वैक्सीन तैयार हो। देखिए, ये जो जरासीम है HIV जो बाद में जाके एड्स करवाता है, ये बहुत इस किस्म का है कि ये म्यूटेशन करता है अपनी। इसलिए म्यूटेशन का मतलब आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है इंसान के जिस्म में। तो अगर किसी एक जरासीम, अगर किसी की शक्ल एक हो और उसकी वैक्सीन आराम से बन जाती है, लेकिन अगर वो अपनी शक्ल बार बार महीनों में, सालों में तब्दील करता रहता है, तो जो अगर कोई वैक्सीन बनी हुई होगी तो वो अगली शक्ल पे काम नहीं करेगी। तो यही वजह है कि अभी तक जो तमाम पूरी दुनिया में वैक्सीन पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन कोई प्रॉपर बन नहीं सकी। लियाकत नेशनल अस्पताल में शोबा इन्फेक्शन डिजीज़ की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अवैस कहते हैं HIV एक फैलने वाला वायरस है, जिस्म के खास वाइट सेल्स को मुतासर करता है। ये वायरस खून के जरिए मुतासरा शख्स से जिनसी ताल्लुकात के जरिए ज़्यादा फैलता है। HIV एक बेसिकली वायरस से फैलने वाली बीमारी है और ये जिस्म के कुछ ख़ास किस्म के वाइट सेल्स होते हैं, उनको इन्फेक्ट करता है वायरस, जिसकी वजह से जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम मुतासर होता है और फिर उसकी वजह से किसी भी किस्म की इन्फेक्शन की शरह मुतासर अफराद के अंदर बढ़ जाती है। ये वायरस ब्लड प्रोडक्ट्स के ज़रिए, उसके अलावा मुतासर शख्स से जिनसी ताल्लुकात क़ायम करने के ज़रिए और उसके अलावा मुतासर शख्स की सिरिंजेस या ब्लेड के इस्तेमाल से फैल सकता है। आगा खान अस्पताल में इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर फैसल महमूद कहते हैं अभी तक एड्स की वैक्सीन नहीं बनी, जिसकी वजह यह है कि ये वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद जल्द ही तब्दील हो जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि HIV की बीमारी का अभी तक कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई है। इस पे काम बहुत हुआ है, काफ़ी अरसे से काम हो रहा है और अभी हो भी चुका है, हो भी रहा है। एंड वैक्सीन नहीं बनने की एक बुनियादी वजह यह है कि ये वायरस जो है ये जिस्म में जाके तब्दील बहुत जल्दी होता है। वैक्सीन का काम ये होता है कि वो जिस्म को सिखाता है कि इस इन्फेक्शन से कैसे लड़ें, मगर क्योंकि इतनी जल्दी तब्दील होता है तो जो वैक्सीन बनती है वो फ़ौरन काम करना छोड़ देती है। माहिरीन कहते हैं एड्स में मुब्तला मरीजों को खौफज़दा नहीं होना चाहिए, मुतालिका डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। उम्मीद है कि जल्द ही एड्स की वैक्सीन दरियाफ्त कर ली जाएगी। कैमरामैन इमरान के साथ मीर केरियो, सिटी 21। नाजरीन, माजी के बारे में जानना और उससे जुड़ी अशिया को देखना हर इंसान के लिए हमेशा दिलचस्पी का बाइस रहा है। अजायब घर इंसान को माजी के झरोकों में ले जाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन भी आज मनाया जाएगा। नमरा रियासत की रिपोर्ट। अजायब घर के इस आलमी दिन पर नज़र दौड़ाते हैं कराची में कायम TDF घर पर, जिसे 7 साल कबल मरम्मत के बाद बहाल किया गया। इस कदीम विरसे में अब कौन कौन सी तारीखी अशिया मौजूद है, आइए जानें। हाथ से बनी टाइलों का फर्श, कदीम म्यूज़िक सिस्टम, तारीखी किताबें, पुरानी तर्ज का फर्नीचर TDF घर आने वाले शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करता है। दी दाऊद फाउंडेशन की जानिब से 2017 में तज़यीन और आइश की गई खूबसूरत तारीखी विरसे में म्यूजियम के साथ साथ लाइब्रेरी और एक नुमाइश घर भी मौजूद है। TDF घर की मेंबर ऐना जैदी ने इस अजायब घर की बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि TDF घर वो मकाम बन जाए जहां मुताद्दिद सकाफतों का तबादला हो। ये एक 1930s का घर है। इसका फर्नीचर वगैरह तो हम लोगों ने पुराने एंटीक्स रखे हैं, लेकिन इसका जो आप टाइल्स वगैरह देखेंगे या इसकी कंस्ट्रक्शन जो इसका आर्किटेक्चर है वो सारा 1930s का ही है। बेसिकली इसका पॉइंट यही है कि लोग जो हैं उनको कराची की हेरिटेज के बारे में पता चले, कल्चर के बारे में पता चले कि पहले घर कैसे होते थे, कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर किस तरह का होता था। यहाँ पे म्यूज़ियम है, ये ग्राउंड फ्लोर पे म्यूज़ियम है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने हर पुराने ज़माने के एंटीक्स जो हैं बेसिकली हमने उन लोगों को यहाँ, उन चीज़ों को यहाँ पे रखा हुआ है।
تاریخی ورثے سے مزین عمارت کو دیکھنے آنے والے ننھے بچوں نے بھی اس عجائب گھر میں موجود قدیمی اشیاء کو معلوماتی قرار دیا۔ میری بہن کو یہاں آنے کا شوق تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آئی ہے، اور جیسے ہی میں یہاں آیا مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگی، اور میں نے بہت ساری پکچرز لی، میں نے بہت ساری مستی کری۔ I like to submit a review regarding TDF Ghar. I saw really significant developments and vintage things. I saw radio and television, and I saw board games there, and I found that very quite interesting. Today میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ TDF Ghar کا ایک وزٹ کیا، بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، اور یہاں پہ مجھے بہت سی اچھی چیزیں دیکھیں، جیسے گیمز تھے، چیس اور کیرم، اور یہ بہت اچھا تھا۔ یہاں پہ میں نے گرامر فون دیکھا اور بہت ساری ونٹیج چیزیں دیکھیں، جیسے ٹیلی فون۔ TDF گھر کے نظریے کے پیچھے مرکزی خیال یہ ہے کہ اس سے شہر کی وسیع تاریخ کو بحال کیا جائے تاکہ عوام کا شہر سے جذباتی رشتہ مضبوط ہو۔ اس ورثے کو اس کی اصل شکل میں قائم رکھنے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ کراچی کی تاریخ کی خوبصورت عکاسی کرتا یہ TDF گھر جہاں تاریخی معلومات فراہم کر رہا ہے تو وہیں تفریح کا بھی ذریعہ بنا ہوا ہے۔ کیمرامین جان زیب کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 19 پیسے سستا ہو کر 278 روپے 21 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 پیسے، یورو 91 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے 8 پیسے سستا ہو گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈالر کے انفلوز آنے پر روپے پر پریشر کم ہوا۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 19 پیسے سستا ہو گیا، جس سے انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 40 پیسے کم ہو کر 278 روپے 21 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن ایکسچینج ریٹ کے مطابق ڈالر 4 پیسے کمی سے 279 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان کی معیشت ترقی کی طرف گامزن، پاکستان کے IT سیکٹر کی بڑی چھلانگ۔ اپریل 23 کے مقابلے اپریل 24 میں IT سیکٹر کی برآمدات میں 62% اضافے کے بعد 31 کروڑ ڈالر کی نئی بلند سطح قائم کر دی۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، پاکستان کا IT سیکٹر بھی ترقی کرنے لگا۔ اپریل 2024 میں IT کی برآمدات نے نئے ریکارڈ بنا دیے۔ اپریل 23 کے مقابلے اپریل 24 میں IT سیکٹر کی برآمدات 62% اضافے سے 31 کروڑ ڈالر رہی۔ رپورٹ کے مطابق مارچ 2024 میں IT سیکٹر کی برآمدات 30.60 کروڑ ڈالر کی بلند سطح بھی ٹوٹ گئی۔ اپریل 2024 میں IT سیکٹر کی برآمدات پچھلے 12 ماہ کی اوسط 24.50 کروڑ ڈالر سے کہیں زیادہ رہی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی IT سیکٹر کی برآمدات سعودی عرب میں نمایاں رہی۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کی جانب سے IT سیکٹر کی برآمدات سے آنے والی رقم پر سہولت کے بھی فوائد ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق روپے کی قدر میں استحکام کی وجہ سے IT ایکسپورٹرز اپنا منافع وطن لائے، جس سے رواں مالی سال 10 ماہ میں IT کی برآمدات 21% اضافے سے 2 ارب 59 کروڑ ڈالر رہی، جو گزشتہ مالی سال 10 ماہ میں IT سیکٹر کی برآمدات 2 ارب 14 کروڑ ڈالر رہی تھی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل بھی بڑھ گیا۔ اپریل 2023 کے مقابلے اپریل 2024 میں درآمدی بل میں 88% اضافہ ہوا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات کے درآمدی بل میں نمایاں اضافہ، اپریل 2023 کے مقابلے اپریل 2024 میں 78% بڑھ گیا، 1 ارب 67 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق اپریل 2023 میں پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل 79 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز تھا۔ مارچ 2024 کے مقابلے رواں برس اپریل میں پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل 11% بڑھا، اور پیٹرولیم اور ڈیزل کی درآمد اپریل 2023 کے مقابلے اپریل 2024 میں 115% بڑھ کر 67.30 کروڑ ڈالر رہی، جبکہ اس مدت میں خام تیل کی درآمد 110% اضافے سے 58.10 کروڑ ڈالر رہی۔ ادارہ شماریات کے مطابق اپریل 2023 کے مقابلے اپریل 2024 میں LNG کی درآمد 33% اضافے سے 34.40 کروڑ ڈالر رہی۔ اپریل 2023 کے مقابلے رواں سال اپریل میں LPG کی درآمد 81% بڑھ کر 7.80 کروڑ ڈالر رہی، اور رواں مالی سال 10 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل 2% کمی سے 13.76 ارب ڈالر رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدی بل بڑھنے سے روپے پر پریشر بڑھ سکتا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ M9 موٹر وے، کراچی ٹول پلازا، رش اور گاڑیوں کی قطاریں۔ انتظامیہ نے بھی حل ڈھونڈ نکالا، مسافر اپنا M ٹیگ رجسٹر کروائیں اور بذریعہ ایکسپریس لین سے بنا کسی رش یا لمبی قطار کے موٹر وے پر اپنا سفر بآسان بنا سکتے ہیں۔
मोटर वे इंतजामिया आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने में पेश न लंबी कतारें, न रश का झंझट, न ही हैवी ट्रैफिक का खौफ। शहरी बआसानी अपना सफर आसान बना सकते हैं। M9 मोटर वे कराची टूल प्लाजा पर आए रोज सुबह शाम ज्यादातर दफातरी औकात में रश और लंबी कतारें मुसाफिरों के लिए तकलीफ का बायस बनती हैं, जिसकी एक वजह हैवी ट्रैफिक भी है। इंतजामिया ने मुसाफिरों को तजवीज़ दी है कि अपना M टैग रजिस्टर करवाएं और बजरिया एक्सप्रेस लेन से बिना किसी रश या लंबी कतार मोटरवे पर अपना सफर बआसान बना सकते हैं। हमारे पास जो है ना दूध का काम है, हमको जल्दी शहर में पहुंचना होता है, तो इससे जो है हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता। M टैग की वजह से हम जल्दी निकल जाते हैं यहाँ। M टैग रजिस्टर करवाना इंतहाई आसान है। अपना असली शनाख्ती कार्ड, बमा गाड़ी के दस्तावेजात, M टैग रजिस्ट्रेशन और रिचार्ज सेंटर पर हमरा लाएं और चंद मिनटों में अपना M टैग रजिस्टर करवाएं और इस काम के लिए मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। M टैग रजिस्टर करने का आसान सा तरीका है कि ड्राइवर हजरात जो हैं अपना ओरिजिनल CNAC कार्ड और गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके M टैग रजिस्ट्रेशन सेंटर जो कराची टोल प्लाजा के करीब ही वाक़ है वहाँ पर आएँ और कुछ ही मिनटों में जो है उन M टैग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते। M टैग वाली गाड़ियाँ बिना किसी रश या लंबी कतार एक्सप्रेस लेन से गुजर सकती हैं। हैवी गाड़ियों के मालिकान और रोजमर्रा मुलाजमतों और कारोबार के सिलसिले में सफर करने वाले अफराद अपना M टैग रजिस्टर करवाएं और गुड बैलेंस के साथ मोटरवे पर अपने सफर को खुशगवार बनाएं।